राणी तारा आउ तुमे मनोरमा राज कार्य व्यस्त रही आज मोर विव्रत मानस चाहे किसी क्षण आमोद प्रमोद कि आमोद चाहूँ स्वामी चाहे एक मधुर संगीत जेपरिकी झरी पड़ुथिब प्रीति अमय विवश प्रति छंदे प्रति पादे पूरी रही मधुर मादक कल्लोल मु जेपरी शुणु शुणु हुए आत्महरा गाओ सखी गाओ बिना विनिंदित कंठे सेहीपरि एक मधुर गान तेबे शुण तमे नील आकाशर उदिया जन तमे नील आकाशर उदिया जन सरसीर कई आमे पास चंदन सरसीर कई आमे पास चंदन तमे नील आकाशर उदिया जन सरसीर कई आमे पास चंदन तमे नील आकाशर उदिया जन तमे नील आकाशर उदिया जन सरसीर कई आमे पास चंदन तमे नील आकाशर उदिया जन तमे नील आकाशर उदिया जन सुंदर सुंदर गो प्रियतमा मधु भरे तुमको सुंदर यार गान आत्मा विस्मित हुए मु शुणु शुणु मधुर लागिनी निया सखी निया तुम उपयुक्त पुरस्कार महाराज संवाद महाराज संवाद आस दूत दूत संवाद कौन एते जरूरी कह कि बा से संवाद दूत किए सही राम किए से लक्ष्मण जाने नामु तांकु जाओ बिगाड़ी न करो तांकु आसीबाकु दियो नहीं एथे मूर्ख सामान्य संवाद नहीं आसो रानी अंतपुरे एकी गले स्वामी संपद गोड़ से मोदे ज्ञान हो रही भूली गले श्री राम लक्ष्मण को रानी राम मित्र आपण को जहां को अनुकंपारे लभ्य किसिंधे आदि सिंहासन भूली गले आशंका मणि मो स्वामी भूत ठारू पाइले संवाद धनुष्टी लक्ष्मण निश्चय क्रोधवर गर्जी उठिब तांको कामुक कमान सत्य कहिच रानी कहिअछति सत्यवाणी विनाश प्रति मोहरे होई आत्महरा भूली अछि हिताहित ज्ञान केबे धीर उपाय
କରାଇବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାନେ ଆସୁଛି ମୁଁ ଅର୍ଘ୍ୟପାତ୍ର ହେନି। कहीं से दर्पण सुग्रीव एते स्वर्धातर एते मतिहीन भूली जाई राम उपकार लक्षण रे करिछि अवज्ञा मूर्ख थरे लक्षण प्रज्ञा एक कि अद्भुत ध्वनिर टंकार झरी पड़े प्रासाद तोरण शांत हुआ है लक्ष्मण बहु गुणे क्षमा गणेश करता मार्जना ना ना अपराध नहीं मार्जना सुग्रीव काली भय लुचिलु ऋष्य मुखे जाई ये तो बसाई राजा आसने ये तो जाइए विलास विभव एते शीघ्र भूली गलु श्रीराम को मनु एते शीघ्र भूली गलु श्रीराम को सारुज लक्षण ना ना असंभव तुम्हारा प्रार्थना योग्य शास्ति देवी मुहि धूली सात कर देवी प्रभु सृष्टि में खड़मती दानर मान सबक आम भूलू किपरि स्वामी अपराध पाई करू अर्चना सब भक्ति अर्घ्य दे शांति मन बसए आसने बसाए समुद्री बसाए दिव्यासन अर्घ्य देवे राणी तुमको लक्षण ठाकुर घेन आब भक्ति आरती आरती घेन हे लक्षण ठाकुर घेन आब भक्ति आरती तुमे सेव देव तमे सत्य शिव तुमे शेष देव शिव प्रणयर अधिपति आरती घेन हे लक्षण ठाकुर घेन भक्ति आरती दानव दलने धरी मानव मूरति प्रभु अवतरी दानव दलने धरी मानव मूरति घेन घेन देव भक्तिर आरती घेन घेन देव भक्तिर आरती हुआ तुष्टमती है आरती घेन हे लक्षण ठाकुर घेन आम भक्ति आरती प्रभु आरती घेन हे लक्षण ठाकुर घेन आम भक्ति आरती उठ बेनी किष्किंध्यार राणी भक्ति देखी तृष्ट हेली मुहि लक्ष्मण किपरि अछंती रामर भूमणि किबा से संवाद दे पठाइछंती तुमको भूलिकी जाइछ मनु किष्किंध्यार पति प्रतिश्रुति थिला तुम प्रभुଙ୍କ निकटे
ବର୍ଷା ଅନ୍ତେ ଶରତ ଆଗମେ ଚଳାଇବ ଅଭିଯାନ ସୀତା ଉଦ୍ଧାର। ସତ୍ୟ ହେ ସୌମିତ୍ରୀ ଥିଲା ମୋର ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଅଛି ମୁଁ ସମ୍ପଦ ମୋହରେ। ଚାଲ ବୀର ସଙ୍ଗେ ଘେନି କପି ଥାଟ, ଅଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସେନା ମୋର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ ହେବି ମୁହିଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତାପରେ ଚଳାଇବା ଶୁଭଯାତ୍ରା ସୀତା ଉଦ୍ଧାରରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଚାଲ ବୀର ଚାଲ ବେନି ରାଣୀ। ବରସାର ଶକ୍ତି ଧରା ବକ୍ଷେ ଆସିଛି ଶରତ, ସୁନିର୍ମଳ ନୀଳ ଆକାଶେ ଭାସମାନ ଶୁଭ୍ର ଅଭ୍ରଖଣ୍ଡ, ନୀଳାର୍ଣ୍ଣ ବେଷ୍ଟିତ ସେଉ ତପୁତ ସମ ମନଇ ହୋଇ ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ସୀତା ରାମ ବିରହୀ ସୀତା ପ୍ରାଣେ ଭରିଥିବ ଶୋକର ଉଚ୍ଛାଦ, ଅଶ୍ରୁ ନେତ୍ରେ ସାଗର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ ରାମର ମାନସୀ। ଭାଇ ବିଶାଳପୁରୀ କାନର ବାନର ବାହିନୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମରି ନିକଟେ। ଜୟ ସୀତାପତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାହା ଭୟ ହୁଅ ପ୍ରକମ୍ପିତ, ବ୍ୟାକୁଳତା ଭରି ଅନ୍ତରରେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଭରିଛ ନୟନୀ। କୁହ ସଖା କାହିଁକି ଏ ଭୟଭୀତ ଭାବ? ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଦେଶ ନେଇ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବ୍ରତ ସମ ମାଣଙ୍ଗଦେ ଭିତ୍ତି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଦାଦାଙ୍କ ଅନ୍ତରେ। ଭୁଲିଥିବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପ୍ରତାରକ ନୁହନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ, ଦିନେ ବୋଲି ଛଳନା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନାହିଁ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ। ତେବେ ବର୍ଷା ଅନ୍ତେ ଶରତରେ ଆସିବାକୁ କହି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ରହିଲେ କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଭୁ ନୀରବ ରହିନଥିଲେ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ନୃପତି ତୁମ ଲାଗି ସୈନ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ସତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଗତି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହନୁ, ଅଙ୍ଗଦ ଗବୟ ଗବଖ୍ୟାତି ମହିନ୍ଦ ଦିବିନ୍ଦ ଦଧିଭୋଗ କବି, ନଳ ନୀଳ ସୁଷେଣ ଜମ୍ବବ ମଧ୍ୟ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗିବେ ପାନ। ପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାମବାନ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଦେଶ, ଛୁଟିଯିବ ଯେ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ କେଉଁଠାରେ ରାବଣର ଲଙ୍କା, ଆଉ କେଉଁଠି ନେଇ ରଖିଛି ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ। ଉପଯୁକ୍ତ କହିଛୁ ମାରୁତି। ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଦେଶ, ଚତୁର୍ଦିଗ ଛୁଟିଯିବେ ବାନର ବାହିନୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାମ୍ବବାନ, ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତୁମେ ଅଦ୍ଭୁତ କୌଶଳୀ। ତୁମ ପାଖେ ଅବିଦିତ ନାହିଁ କାହିଁ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥାନ, କରି ସିଦ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଚତୁର୍ଦିଗେ ପ୍ରେରଣ କର ବାନର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ନେଇ 1 ଲକ୍ଷ ପତି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବନିତା ବାନର, ଉତ୍ତର ଦିଗେ ସୂଚନା, ପଶ୍ଚିମକୁ ସତାବଳି ଚଳନ୍ତୁ ଗମାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପବନ ନନ୍ଦନ, ତାର ସାଥ ରହିଥାନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧପତି। ହନୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୈତ୍ୟପୁରୀ ଲଙ୍କା, ନେଇଥାଉ ନାମାକୃତ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ମୋର, ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଶୁଣିଥାଉ ଗୁପ୍ତ କଥା କିଛି। କପି ବଳ ଯେ ଯାହାର ଦିକେ ଛୁଟି ଯାଅ ସର୍ପି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।
सीतापति प्रभु श्रीरामचंद्रंकर जय जय सीतापति प्रभु श्रीरामचंद्रंकर जय सीतापति प्रभु श्रीरामचंद्रंकर जय